আপনারা এই সিম্বলে এই চিহ্নে বিপুলভাবে সব বান্ধবে ভোট দান করে ওনাকে জয়যুক্ত করে। त्रिपुरा हास्टेआव कायसा लाइबुमा सैना थाङै दङ बाय इलेक्शन जानिजार पार्टीनि साइटग्लाइमों दूर टू दूर कैंपिंग खायलाय दंलायखा बिस्कां ओ मासनि 23 तारिखो इलेक्शन तै 26 तारिखो के रेजाल्ट ओ रेजाल्ट तबक बुबाक रानी तैदुलबुंबाय लाइबुमा दे सैजाकनो त्रिपुराव अबो नासिंलाय दङ त्रिपुरा हास्टेनि लोगोरक अबनि सिगां आंचलिक पार्टी सिकन पार्टी हिंफानो म्युनिसिपल कर्पोरेशन बुथ बातायै त्रिपुरा मथा कायसा सीट मांखा अबो कायसा लाइबुमा अंगै थांखा तबक आंचलिक पार्टी त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि आंचलिक पार्टी सिकन हुनुई सिरिंका आचुगै तंगया जनरल सीट बाय इलेक्शन उपनिर्वाचन बहायनो surma विधानसभा केंद्रव बातायना बागै कैंडिडेट बो रैखा रिमानि साथे साथे तबक दूर टू दूर कैंपिंग खाइमाबो सया तिनि स्राय स्राय मांफ्लि सोंनुखा टीटी एडीसी हापांनि सेमसार पूर्णचंद्र जमातियाबो नगय नगय थाङै दूर टू दूर कैंपिंग खायै बरक रत्न बुजकनानि बरक रत्न प्रचार खाइमानि सोंनुलायखा नायनायदि मांफ्लि दिदि रिपोर्ट चौरानी न्यूज। विधानसभाते এই আশা রেখে আমি আপনাদেরকে বিনম্র আবেদন করি আগামী 23 তারিখের যে ভোটের দিন মহারাজার এই সিম্বল আনারস মার্কাতে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করুন এই আশা রাখি আর আপনাদের আশা তো ঠিক হয় আমরা তো আশা করে দেই বলে আমরা দেশের ছেলে গ্রামের হ্যাঁ হ্যাঁ এই কেন্দ্রের বাড়ি শুরু করি এটা কি তো হয় এটা ওই আছেরা ওই জায়গা পাবে হ্যাঁ আলাদা ভাবে এই কাকা কোন রাস্তাতে হে আমার কথা হচ্ছে দিদি এখন মানে এই কাকার বাতা এটা আপনারা আমাদের টিপরা মঠার যে আমরা তো প্রচারে আইছি আপনাদের কাছে একটা আশাবাদী নিয়ে তো এখন আমরা তো যা বললাম এই সন্তান এই ক্যান্ডিডেট আপনাদের গ্রামে কিন্তু কাকার ব্যবস্থাটা আমরা আপনারা টিপরা মঠা করুক নাই বে করুক কাকার ব্যবস্থাটা করার জন্য কুমই